Hello guys, video for tonight. Naghahanap kami ng aming hapunan. Naggala kasi kami. Nagpunta kami sa retirement party. Ayan. Naka-order ka? Ha? Kita. Ay, kuha lang ako ah. Miss Coke ako ah. Nice one yan. Decorations Valentine's Day. Ah? Ayan. Gutom na po sila. Gutom ka na, babe? Tingin ba, babe, tingin, babe. Babe, oh. Tingin. Guys, natapos na po kami, guys. Yun, oh. Yun, dala namin para sa pusa namin. Pusa, ang pusa. Sa pusa daw namin, di ba, Chada? Ayan po si Kulot. Lika na, Kulot. Pero tapos na po kami. Bye. Wala nang tao. Walang tao, kami lang. Kasi madilim na. Let's go, babe. Dala-dala para sa pusa. Pusang gala. Ayan po. Madilim na po dito. Babalik na po kami. Imelda. Ati-atihan pala dito. Ala, ulan.